Diyan lang yan sa my downtown area, Bacolod City Central Market. Malapit na yan sa Gaisano Min. So order na mo, mura lang. So shoutout niya pala kay Boss Rodin, no, sa Coffee, Kendras Coffee. Sa Kendras Coffee gali, no. So shoutout sa inyo, bossing. Madamo nga salamat sa iyo. So mga guys, no, order na ka muna sa Kendras Coffee Native. Yan lang yan sa Central Market, no, Bacolod City. So thank you, bye bye.